ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसकर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। द्वितीय अध्याय सांख्य जोग शुणी सारा पर भगवान से जो केतबेले ज्ञानर प्रशंसा कले केतबेले कर्मर भी प्रशंसा करिसेंती। तो अर्जुन को मन में प्रश्न आसवा स्वाभाविक। से कहते जे ए दुईटा भितर कौटा श्रेष्ठ मते सेटा कहतु जे मु बुझी पारु नाही जे कर्म करिवाटा श्रेष्ठ ना कर्म को त्याग कर देवाटा श्रेष्ठ।
मु कर्म को त्याग करने चाहूँगी एपटे पुणी आपण मते कर्म रे प्रवृत्त कराउछंती पुणी मु जेतले कहउछंती जे निवृत्ति को श्रेष्ठ बोली कहउछंती ताहाले आपण गुटे करी कथा कहंतु तद एकम वद निश्चित्य वद एवं उद्देश्य कौन ये न अहम श्रेय आपनुयाम जहा द्वारा मोर परम कल्याण हेब परम मंगल हेब सेया मते कहंतु। भगवान कहले अर्जुन लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ हे अनघ हे निष्पाप अर्जुन मु पूर्वरु दुई प्रकार सोपान विशिष्ट मार्ग विषय कही सारी जो निष्ठा जो परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति पूर्णता प्राप्ति पाई दुई प्रकार मार्ग नुह तो दुई सोपान विशिष्ट मार्ग एवं सोपान निर्भर करे जे आमे कौ सोपान रे अछु मु कौठु यात्रा आरंभ करीबी से निर्भर करे मु वर्तमान कौ सोपान रे अछि यदि मु प्रथम सोपान रे अछि प्रथम सोपान चढ़ी नाही ताले मते आरंभ रु यात्रा करिया पई पड़िबो किंतु जे प्रथम सोपान चढ़ी गलानी ताले से को द्वितीय सोपान को चढ़िबो तेणु कहा जाए आध्यात्मिक प्रश्नर उत्तर दिया जाए नाही प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया जाए धरी निया जाऊ जने प्रथम सोपान रे छिड़ा है से प्रश्न पचारिबो ताले कौन कहा जाए माने प्रथम से सोपान जमा चढ़ा आरंभ करना तो कह मु कौन करी कौन कहे तुम प्रथम सोपान चढ़ कर्मयोग कर जी प्रथम सोपान चढ़ी जाकू कौन निर्देश हम तुम्हें द्वितीय सोपान माने ज्ञान योग कर निवृत्त हो नुहे तेणु भगवान कहते जदि जड़े प्रथम सोपान साधना करी नाही सी कर्म को त्याग करदेला प्रथम सोपान साधना होची कौन कर्मयोग जड़े कर्म जी करवा कथा करी ना से कर्म को त्याग करदेला ताले कौन हम ताहले सी द्वितीय सोपान पर योग्य ही नहीं किंतु जबरदस्ती चढ़ी जाइए कौन हम असुविधा हम निश्चित भाव सी जो निवृत्तिर जो आनंद संन्यासर आनंद ताको पाई परिबो नाही ये स्वाभाविक आउ जड़े आरंभ कला किंतु अधारू छाड़ीदेला ताहले मध्य सी सफलता बा अंतकरण शुद्ध हो पारिबो नाही बा सी अधिकारी हो पारिबो नाही एवं कहते वास्तव रे कर्मर संपर्क कर्मटा आम कार्य देखुछु से अभिव्यक्त होछि किंतु से कर्म अभिव्यक्त हवा पछरे कौन रही वासना आमे कौ भली कर्म करिबा एटा निर्भर करे कहा उपरे मो भितर कौ भली कर्म वासना अछि मु मंजीटिए पोतिली कौन गछ हब से निर्भर करे कहा उपरे से मंजी रे कौन लुचिक रही आम कहू जे आप लंका मंजीटे पोतिले देखो आंब फलिबो लंका मंजी भितर लंका गछ लुचिक अच्छी से लंकाटा ही अभिव्यक्त हम तेणु आम भितर जो भली वासना अच्छी से वासना परवर्ती कामना एवं कामना कर्म रूप लिए नुहे तेणु कर्म को त्याग करदेवाटा आम कर्म मुक्त हो पारिबा नाही ताले कहा को त्याग करिया पड़िबो वासना को त्याग करबा दरकार वासना क्षय हेबो एईटा होची कर्मयोगर उद्देश्य जड़े वासना तार क्षय है नाही किंतु कर्म को त्याग करदेला नुहे कि मुंजी तो अच्छी बहुत समय जो ये सरकारी ये सफा करा जाए जंगल फंगल केते सफा करा जाए ना गछ हो सारा मुंजी सब तले पड़ सारा तापरे सफा नहीं मुंजी पड़ा आगे जो सफा कर दिया हाँ ताले ये हाँ किंतु से माने अपेक्षा करती आउ आर वर्ष को आउ सफा करने किसी नथिबो टेंडर हम केमती काम हम केमती पैसा आसो कौट ना नहीं तेणु केते सफा हम मुंजी पड़ सारा माने गछ हाँपाई सब ये हो सारी जोगाड़ तापर कटा हो पुणी परवर्ती जहाँ मुंजी पड़ी से पुणी आउ थे
नुहे से धान चाष हुए जो बालुंगा जदि आपण से बालुंगा तार धान केंडा बालुंगा धान केंडा बाहर पूर्व झड़वा पूर्व जब ताक उपाड़ी देले ताले परवर्ती वर्ष कम हम सी ना नहीं बालुंगा कम हम कहीं मुंजी पड़ी ना जहाँ मुंजी थी सब गछ हो मुंजी बिलरे पड़ी ना तेणु पूर्वर जदि आम ठीक समय कौन कले सफा करदे आग को कम हो तेणु से ही आमर बासना रूपी मंजी रही आपण कर्म को छाड़ी दिंतु से मुंजी यथेष्ट कौन पुणी परवर्ती कर्म को प्रवृत्त करने नुहे तेणु आम देखु मुंजीटा को आपण बाक्स भितर एकदम बंद कर रखी था सी गछ हम ना मुंजीर गछ हाँपाई कौन दरकार तार अनुकूल परिवेश दरकार नुहे मुझे भद्रक जावा पूर्व भेंडी मुंडी पकईकी पानी दे चलती कहीं भेंडी बाहर तार अनुकूल ये हेउना बोधे बोली एत भेंडी पुणी बाटरू कहली काले से गुड़ा ये हे कि नहीं सार दुकान में जाके आनी सार दुकान में जाके आनी किंतु तार ये जो बोधे एत ठंडा पड़ुछि तार से तार गरम बोधे पाई पारु ना नहीं मंजी पकईले कौन हम कर्म बासना मंजी आम भर अच्छी पड़िक अच्छी नुहे जिते सी अनुकूल ये पाइला से कौन है से गजा हम नुहे तेणु बासना क्षय करवा सेटा हूँ आम लक्ष्य आम खाली कर्म को फिजिकाली छाड़देले नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवसह कर्म सर्व प्रकृति जय गुण प्रकृतिजन्य जो गुण त्रिगुणात्मिका जो वासना सी आमको जबरदस्ती कर्म करदेव नुहे तेणु आमर लक्ष्य कर्म को त्याग करवा आम लक्ष्य नुहे वासना को त्याग तेणु कर्म जो कौन कर्म वासना क्षय करवा तेणु जो माने यही सिद्धांत को बुझंती नाही एवं केवल जबरदस्ती कर्मेन्द्रिय मानू कर्मरु निवृत्त कर दियंती आमे कर्म करवा कहा द्वारा कर्मेन्द्रिय मान द्वारा कर्मेन्द्रिय मानू आमे कर्म रे नियुक्त कले नाही किंतु य आस्ते मनसा स्मरण किंतु वासना थिबा जोगु मन रे से कामना रूप से आमको मन को निश्चित भाव अस्थिर करुछि एवं यही भली जो माने जीवन यापन करती कौन कहा जाए मिथ्याचार सब जबरदस्ती आइंस छाड़ीदेले कौन सी कारणवशत दीक्षा नियंतु आपण बा किए आपन फोर्स करी किए करंतु जबरदस्ती छाड़ीदेले किंतु से जो लालसा जाई नहीं नहीं सीडू सी सुजोग खोजुथबो कहीं जे कोठी चांस टिके मिली गले मुड़ी खाइली ना नहीं कौन आएगा आपण पूरा छाड़ी देथिले ना कहतु ना आएगा झील घर को जाइली झील जो कहले बापा तुम्हें यदि न खाइब आमे खाइबा नहीं तुम खाइबा पई पड़िबो कहले तुम्हें न खाओ जे मु खाइबी नहीं से कौन करिबो जोई दर पाटीटा को धरले मेला करके झील तो नहीं ठोसी देला कौन करथांती आज्ञा अच्छा झीओ जो थोड़े पाटीटा धरी ठुसी देले तापर कौन डेली ठुसुतिले तापर डेली के ठुसिला माने मोर लालसा थिला यो आस्ते मनसा स्मरण मनरु से ये जाई नथिला कोनी रसवर्जम रसप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते रस बुद्धि रही थिला जाई नथिला किंतु आमे कहीं से आम लालसा त्याग करि पारि ना यदि विवेक पूर्वक से लालसाटा को आमे त्याग करि थांते ताले मो सामने खाऊले मोर किसी फरक पड़ता तेणु यही भली जो माने जीवन यापन करती मिथ्याचार सौच्यते मिथ्याचारी कहुच्छे माने आमे जो सत मार्ग रे परम सत्य को खोजापी बाहरी छु आमे से सत्य पाखे पहुँची पारे कहीं
आमे भितरे गोटे अच्छी बाहर आ गोटे देखाऊँ नुहे कि तेणु कहुच्छे जार कायेन मनसा वाचा आमर मन बाणी और कर्म जार ये हूँ कहुच्छे महात्मा नुहे तेणु ताहले आमे कौन करवा मिथ्याचारी आमे हेबा नहीं केमिति ना यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम आरभते किंतु हे अर्जुन जी ज्ञानेन्द्रिय मानू विवेक पूर्वक संयमित करे एवं कर्मेन्द्रिय मानक द्वारा कर्मयोग करे कर्मेन्द्रिय मानू आमे जदि कर्मर वासना क्षय न होइछि कर्मरु निवृत्त करदेबा ताले से वासना जीव नाही कर्म वासना को कर्म द्वारा ही आमे दूर करि परिबा जेमिति कहा जाए जे कंटा को कंटा द्वारा ही काढ़ा जाई परिबो गोटे कंटा आपण पसिछि कंटाटा को काढ़िया पे आ गोटे मजबूत मुनिया कंटार साहाय्य नेबा नुहे आपण कंटाटा को आउ साहाय्य नेले बाहर करि परिबेनी हमको लुहा को लुहा काटे जे कर्म वासना को क्षय करिया पे कर्म करिया पे पड़िबो नुहे आमे कहबा कर्म न करी कर्म वासना क्षय कर देबा संभव नुहे ताहाले तो समस्त तो कर्म करूछंदी काहे कर्म वासना क्षय हो ना आमे केवल कर्म करिबा नहीं कर्म योगम करिबा एवं कर्म योग माने असक्त अनासक्त हेकरी नहीं अनासक्त भावना रे कर्म योग करिबा सविशिष्यते हे अर्जुन ताहाले आमे से मिथ्याचारी रु आउ टिके ऊपर स्तर को जीवा आमे मिथ्याचारी हेबा नहीं ताहाले से कर्मयोग कौन जो 7 नंबर श्लोक रे भगवान कहले जे कर्मेन्द्रिय मानक द्वारा आमे कर्मयोग करिबा नुहे ताले एबे आमे बुझीबा जे कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्मयोग किपरि कराछि ज्ञानेन्द्रिय मानू संयमित करिबा आमे जो विषय ग्रहण करूछु जे मोर लक्ष्य रहिबो कोन जे मु सेई लक्ष्य को मु यात्रा करूछि से लक्ष्य प्राप्ति हुआ मोर एटा होछि एकमात्र मु दृढ़ निश्चय करिछि ताहाले मु कौ भली दृश्य देखिबी कौ भली मु शब्द ग्रहण करिबी कौ भली मु रसनेन्द्रिय द्वारा स्वाद ग्रहण करिबी जे कि मोर लक्ष्य प्राप्ति रे सहायक हो नुहे तेणु गोटे महत् लक्ष्य को आखि आगे रखी से लक्ष्य प्राप्ति उद्देश्य रे आमे विवेक पूर्वक इंद्रिय मानू संयमित करवा यहाँ हूँ इंद्रिय संयम जदि आम किसी महत् लक्ष्य नहीं केवल आम जबरदस्ती इंद्रिय मानू निवृत्त करुचु ताले सेटा कौन हम दमन दमन कले से आमर जेहेतु विचार रे आमर स्पष्ट है नहीं आम विवेक सेठी करी नाहु वैराग्य नहीं ताले कौन हम विवेक वैराग्य अभाव रे से जो सप्रेस होइक रहिबो जो वासना से पुणी तार अनुकूल ये पाइले पुणी भ्रष्ट करिबो तेणु सेटा बुद्धिमानी नुहे इंद्रिय मानू संयमित करिबा आउ जेहेतु कर्म वासना अछि आमे वासनाटा को कर्म रे अभिव्यक्त करिबा किंतु कर्म को कर्मयोग रूप देवा नुहे ताहले से कर्मयोग कौन केमिति कर्मयोग करबा अच्छा जेमिति आमे कहूछु भक्ति योग ज्ञान योग सेमिति कर्मयोग नहीं भक्ति योग क्या कहा जाए जोड़ी भक्ति हूँ साधना भक्ति द्वारा भगवान को सहित जोड़ी हेबा हला भक्ति योग ज्ञान द्वारा भगवान को सहित जोड़ी हेबा ज्ञान योग सही भली कर्म द्वारा भगवान को सहित जोड़ी हेबा अच्छा जनका पाखरे भक्ति नहीं से कहूँ भक्ति योग करी हेबो भक्तिटा अच्छी मो पाखरे मुझे भगवान को संगे जोड़ी सेटा हला भक्ति योग जनका पाखरे भक्ति ही नहीं अच्छा जनका पाखरे से कर्म योग करिया पई चाहूची से कर्म करूना तले कर्म योग करि परिबो कर्म योग करिया पई आगे कर्म दरकार नुहे तेणु आगे आमे कर्म को सजाड़िबा
ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଭଳି କର୍ମ କରିବି, ତାପରେ ସେଇ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବି। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ କର୍ମ ଜ୍ୟାୟ ହି ଅକର୍ମଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅକର୍ମ ବା କର୍ମ କୋଢ଼ି ଅଳସୁଆ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯିଏ ଏବେ ଅକର୍ମା ହେଇକି ରହିଛି, କର୍ମ କୋଢ଼ି ହେଇଛି, ଅଳସୁଆ, କର୍ମ ହିଁ କରୁନାହିଁ, ସେ କର୍ମ କରିପାରିବ କି? କର୍ମ ଯୋଗ କରିପାରିବ? କାହିଁକି? କର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ, କର୍ମ ଯୋଗ କରିବ କେମିତି? ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ କୁହେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲୁ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ କ'ଣ? ମନଟାକୁ ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଲଗେଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବସିଲା ବେଳକୁ ମନ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ନାହିଁ, ଆମେ ଭାରି ମନଟା ତୁମ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖୋଜ ଖୋଜ। ଭକ୍ତି ଇଏରେ କୁହାଯାଏ, ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କହିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛ, ସେ ତ ପଳେଇଲା, ସେ କୃଷ୍ଣ ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମନଟା ଲଗଉନ। ନାଇଁ, ସେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଖାଲି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ? ସେ ତ କ'ଣ ସକଳ ଦେହିନାମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦୃକ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁନ। ସେଇଠୁ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧ ମନ ନାହିଁ 10-20। ହେ ଉଦ୍ଧବ, তুমি ଭଲ କଥା କହିଲ ଯେ 10ଟା 20ଟା ମନ ଥିଲେ ସିନା ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ତ ଥିଲା, ସେ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଆଉ ମନ ଥିଲେ ସିନା ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲୁ, ମନଟାକୁ ଲଗେଇବା ବୋଲିକି ମନ ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ତାର କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, କେଉଁଟାକୁ ଲଗେଇବା? ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଧାରଣା। ଧାରଣା ମାନେ ଯେଉଁ ବହିର୍ମୁଖୀ ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ କରିବା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିକି ପାଖରେ ରଖିବା। ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା, ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ଅନ୍ତିମ ଇଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର। ଧାରଣା ମାନେ ଦେଶବନ୍ଧ ଚିତ୍ତସ୍ୟ ଧାରଣା, ଗୋଟେ ମନକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଗ୍ର କରିଦେବା। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ କରିବା, ଏକାଗ୍ର କରିବା, ଏସବୁ ଧାରଣା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ କର୍ମ ଆଗେ ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ କର୍ମ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କର୍ମଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗେ କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ କର୍ମ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ କର୍ମଯୋଗ କରିପାରିବ କି? ନା, ଆଗେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ବିବେକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ପଶୁ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପୂର୍ବକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବି। ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କଲୁ, ମୁଁ ମୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଅଫିସ୍, ମନ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଯିବି, ମୋର କେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେବ କାମ କରିବି, କେଉଁଦିନ କରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେମିତି କାମ କରିବି, ଚଳିବ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକର ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନା ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ କର୍ମ ବିଧାନ, ଆମକୁ ତାକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯେ ତୈର୍ଦତ୍ତାନ୍ ଅପ୍ରଦାୟେଭ୍ୟ ୟ ଭୁଙ୍କ୍ତେସ୍ତେନ ଏବ ସଃ। ଆମେ ସୃଷ୍ଟିରୁ ନେଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଲୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଚୋର କୁହାହେଉଛି। ଏଟା ନିୟମ। ଆପଣ ଜଣକା ପାଖରୁ ଧାର ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି? ତାକୁ ସୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? EMI ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଡିଫଲ୍ଟର ହେବେ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଟାଣା ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଧାନ ଆମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ନ ମାନିବ ସିଏ ଅପରାଧୀ ହେବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ନିୟତଂ କୁରୁ କର୍ମତ୍ୱମ୍। ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଆଗକୁ ଆମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ କରିବି।
ये जमिति भारत रे आमे रहूछु माने भारतर संविधान गुटे अछि ताको हमकु मानिया पई पड़िबो। रास्ता रे आमे चालुछु माने रास्तार जो आमे ट्रैफिक रूल हमकु मानिया पई पड़िबो। जण कहे मु तो स्वाधीन मु मानिबिनी के कोन करछि कर फिर कोन हो एक्सीडेंट हेबो आमे नि जई हेबा अन्य मान को हैरान करिबा। ताहाले सी जेमिति सेही भली गुटे भगवान सृष्टि रे आमे जीवन यापन करूछु माने आमको भगवान ईश्वर विधान को मानिया पई पड़िबो। हे तेणु ताकू कुहागला नियतम कर्म कुरु। नियतम माने शास्त्र विहित आमे कर्म करिबा। नियत कर्म कहिले नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। शास्त्र विहित कर्म करिबा शास्त्र निषिद्ध कर्म को त्याग करिबा। नियत कर्म होची शास्त्र विहित डूज एंड डोंट्स एटा करिबा उचित एटा करिबा उचित नुहे। चोरी करिबा महापाप चोरी करिबाटा निषिद्ध कर्म तेणु ताकू आमे कोन करिबा नाही त्याग करिबा। तेणु प्रथमे खाली आमे कर्म कले चलिबो नाही आमे नियत कर्म करिबा। नियत कर्म माने से मुख्यतः होची नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म डेली ड्यूटी ओकेजनल ड्यूटी ताकू कहा जाए। नित्य कर्म ताकू कहा जाए अकरणे प्रत्यवाय जहा न कले दोष लागे हम न करिबाटा अपराध न करिबाटा दोषावह से को कहा जाए नित्य कर्म नहीं अकरणे प्रत्यवाय। रे द्वितीय अध्याय में पढ़ी नेहाभिक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत भया। प्रत्यवाय माने दोषावह हमको धरतु कर्म कले हमको तार पॉजिटिव फल मिलवा कथा। मु कर्म भल कर्म यदि करिबी मते भल फल मिलवा कथा किंतु जदि मु कर्मटा न कली जोटा कर्तव्य कर्म ताकू मु कली ना ताले मते कोन सेटा अपराध। जणे स्कूल जीवा कथा डेली सी जदि न गला अपराध स्कूल न जीवाटा अपराध दंड दंड ताकू मिलिबो। तो गोटे पिला से दिन माने ता पूर्व दिन से क्लास स्कूल जाई ना तेणु ता पूर्व दिन ताको स्कूल रु आसिला फोन जे आज्ञा आपणकर पिला एमती ता नारे कंप्लेन अच्छी। कौन कंप्लेन डाकिले से बाबू कौन रे तो नारे कंप्लेन ना मु तो जाइनी काली स्कूल आ कंप्लेन कौन बोले सेईटा कंप्लेन ये दुष्टामी बाड़ा पिटा काहू करे बोले कंप्लेन मोर केमिति मु तो काली जमा जाई ना बोले सेईटा कंप्लेन आसी माने न जीवाटा भी अपराध जाईकरी जने गुणमाल करबा सेटा तो अपराध आ स्कूल न जीवाटा भी अपराध। तो ये कहले जे आमे नित्य कर्म को करिबा नाही जहा कले नित्य कर्म को निश्चय करिबा ताकू नेग्लेक्ट करिबा नाही। जहा कले आमको कौन सी बहादुरी आमको मिलिबो नाही किंतु न कले अपराध। आपन जाइकरी कहिबे कि आज्ञा मु डेली ब्रश करूछि नहीं तू कह कौन कहउछन्ती आज्ञा डेली ब्रश करंती के कहबे किंतु जदि आपन कहबे जे मु मासे हलानी ब्रश करी नाही ए हे तो सांगरे कथा हबानी दुर्गंध आइबो सांगे सांगे लोक पळी जिवे नुहे। ब्रश कले बहादुरी काम नुहे सेटा काहे किंतु ब्रश न करिबाटा अपराध माने दोषावह। सेही भली मु आगे डेली मु ऑफिस जाउछि डेली जीवा कथा कौन बहादुरी काम कले नहीं। जदि आपन कहिबे आज्ञा मु केमती मासरे थरे अधे जाए किंतु मोर पूरा प्रेजेंट पड़ुछि ताले सेटा कोन कह जिवो सेटा दोषावह अपराध। अकरणे प्रत्यवाय नित्य कर्म आ गोटे नैमित्तिक कर्म ओकेजनल ड्यूटी
ଯେତେବେଳେ କେହି ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କର କାହାର ବାହାଘର ହେଲା, ବ୍ରତଘର ହେଲା, କିଏ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା, ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ, ଏ ସବୁ ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଆସେ ନାହିଁ, ଓକେଜନାଲି ଆସେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାକୁ କୁହାହେଉଛି, ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯେ ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରୁ କରୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଦେବା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପଶ୍ଚାତାପ। ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଶୁଣୁ ଯେ ଗାଈ ଯଦି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ସେ ଯଦି ମରିଗଲା, ଯିଏ ଗୋପାଳକ, ଯିଏ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଦୋଷ ଲାଗେ, ଅପରାଧ ଲାଗେ। ମାନେ ଯେ ଗାଈଟା ଯଦି ଖୋଲା ଥାନ୍ତା, ସେ ବୋଧେ ଧରନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କୌଣସି ହେଲା, ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ସେ ଅସହାୟ, କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଡାକି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ବନ୍ଧା ଇଏରେ ଚାଲିଗଲା। ତୁମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକିରି ଗାଈ ଭଳି ନିଜକୁ ଫିଲ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କେତେ ଘର ସେମାନେ ମାଗିବେ, ପଘାଟା ଏଠି। ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେବ, ମୁଁ ଯଦି ଗାଈ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋଠି ସେମିତି ପଘାଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅପରାଧ ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି କର୍ମ କରୁ କରୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ କିଛି ହେଳା ହେଲା, ଭୁଲ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଅପରାଧ କଲେ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ବି କରିବା ଦରକାର, ନୁହେଁ କି? ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଉପାସନାକୁ ବି କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନାଇଁ? ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସେ କର୍ମ କରିବା, ନୁହେଁ? ଯେମିତି ପୂଜା କଲେ, ନୁହେଁ, ବା ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଇଏରେ ପୂଜା କଲେ, ଜପ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କଲେ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ନୁହେଁ। ଯେ କେବଳ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ ବି କିଛି ସମୟ ଆମେ ବାହାର କରି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରିବା, ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଯମ ନିୟମ, ସେଠି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଗୋଟେ ଅଛି, ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ତପ, ସନ୍ତୋଷ, ଶୌଚ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ବି ସେଠି ଗୋଟେ ରହିଛି, ନାଇଁ? ନିୟମରେ, ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିବା, ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ସମୟ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସେଟାକୁ ଦେବି, ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ମୋର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କାମ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଇଏ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଧୀରେ 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 ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ମନଟା ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେବା ସହିତ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ। ଉପଆସନ, ମନଟାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗେଇବା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଶରୀର ଯାତ୍ରାପି ଚତେ ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧେଦ୍ ଅକର୍ମଣ। ଆମେ ଅକର୍ମା ହେବା ନାହିଁ, କର୍ମକୁଢ଼ି ହେବା ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅଳସୁଆ ହେଲେ, କର୍ମକୁଢ଼ି ହେଲେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ତ ଦୂରର କଥା। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କର୍ମକୁଢ଼ି ହେବା ନାହିଁ, ଅକର୍ମା ହେବା ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହେବା ନାହିଁ, ନୁହେଁ। ବା ଆମେ ତମ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯଦି ଜଣେ
कर्म ही करू नाही से कर्म जो करिवार संभावना नहीं तेणु जीए एबे अलसुआ होउची कर्म करू नाही ताकू कोन शास्त्र कहउछन तुमे कर्म कर जीए कर्म करूची ताकू शास्त्र कोन कहउछन जे तुमे नियत कर्म कर नहीं विधि निषेध को बुद्धिमानी शास्त्र विहित कर्म कर शास्त्र निषिद्ध कर्म को त्याग कर एवं ता सहित नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म संपादन करने सहित प्रायश्चित कर्म भी करवा नहीं माने जदि आम द्वारा मनुष्य मात्र के भूल हुए से भूलटा केमिति परवर्ती आउ रिपीट हेबो नाही सेथिपाई प्रायश्चित कर एवं आउ 24 घंटा भीतर किछ समय बाहर करी उपासना कर्म मध्य करवा आवश्यक तेणु 5 प्रकार कर्म बोली कहै प्रायश्चित कर्मटा कि डेली करियो ना भूल जबे हेबो नहीं दिन तो माटी कोने जिया मारछन तो से भाबे बेले दिन तो जिया का मार पकुची मु किस करबी भाबे जते धीरे खोलने में से सब भल नहीं मारी किछि ये हमें आपे कोन पुरे जोगी बनिया पुरे आमर अजाणत रे किछि ये निश्चित भाव रे हेबो जीव मारू जे ना सेति भाई से माने से जो जैन ये रे पार्टी रे ये दियंती संध्या परे आउ से निया जळांती आपण जेते भी चेष्टा करे रास्ता रे चालुछंती केते पकजोक से पाद तळे आसी जाउ ए प्रायश्चित कर्म तो डेली किस करबा डेली नहीं डेली में जेतळे गुटे रोज स्पष्ट देखा जाउछ जेमिति मु कहली भाई आई जिया मारी बेले तो डेली देखा धरि निया जाउ गुरुदेव कहउचंती जे आपण गुटे भूल हे गला मु देखुतली मु देखुतली से कहले आमे दंड देबा निजको निजे दंड देबा बुझे मु आजी जेतु एटा भूल मु करिछि तेणु आजी मु किछि खाइबी नाही एटा मु निजको दंड देली हला मु दंड देबी निजको आमे कुछ भूल हेले दंड दिया जाए किंतु आमे अपेक्षा करे किए मते दंड देबो मु निजको निजे दंड देबी बुझ ठंडा पानी रे ठंडा दिन रे एकदम जे ठंडा पानी रे बॉडी पके गाधे देबी माने एटा दंड उठैछि कहउछन नै ता माने मु जेतबे निजको पनिशमेंट देबी ताले कोन मु सचेतन हेबी जे परवर्ती मुहूर्त रे मोर से जेमिति मधुर भूल हेबो नाही सेटा होछि प्रायश्चित बाइगन काटला से पुको काटी दे से तन किस करबा हमको भी करते हो तो बहुत ना से नहीं सेटा प्राय कहा होछि जे सेति पई प्रार्थना करा जाय ना नहीं प्रार्थना कर दो जे किछि एमिति अछि जोटा कि आम हाथ रे नाही सेटा आम द्वारा हेबो ही हेबो सेटा को आम कोन करबा सेटा को आम क्षमा प्रार्थना करबा जोटा आम अजाणत रे हे जाउछि आम हाथ रे नाही ता पई आ किछि नाही किंतु जोटा आम जानि जानि बहुत समय रे करू ता पई प्रायश्चित करबा दरकार तेणु आमे निषिद्ध कर्म को त्याग करबा नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म पश्चात प्रायश्चित कर्म आउ उपासना कर्म ये चारटा करबा गोटे त्याग करबा तो एबे एई जो कर्म आगे कहा गला कौ कर्म करबा हैला एबे सठिक कर्म आम पाखु आसिला एबे सेई एबे खाली आमे कोन कले कर्म कले आमे धार्मिक हेले स्वधर्म पालन कले किंतु आध्यात्मिक एबेठु हेई नाही या पर एटा कहउछन्ति ये 9 नंबर श्लोक होउछि ये तृतीय अध्याय रो बीज श्लोक बोली कहउछि माने एथिरे तार सिद्धांत कर्मजोर सिद्धांत कथा कहिथिन भगवान पढिबा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र
कर्मबन्धनः मोक्षोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। मुक्तसङ्गसमाचर। ताहले जदि आमे कहिबा कर्मयोग कौन यज्ञार्थात कर्मणः यज्ञ भावनारे जो कर्म करिबा सेटा ही होची कर्मयोग। ताहले माने कर्मयोग गोटे भावनार ना भावना को आमर बदलैबा आमर बुद्धि को बदलैबा कर्म बदलैया दरकार नहीं। जो कर्तव्य कर्म आमे करूछु मोर मन स्थिति अनुसार जहाँ मोर कर्तव्य से कर्तव्य कर्म को यज्ञ भावना रे करिबा यज्ञार्थात ताहाले कहउछन यज्ञ भावना कौन तदर्थम कर्म हैला ऊपर कहला यज्ञार्थात तार ही व्याख्या हला तदर्थम कर्म। यज्ञ भावना होची गोटे कॉन्सेप्ट यज्ञ कॉन्सेप्ट यज्ञ कौन तदर्थम कर्म त्याग करिबा। तेणु आम यज्ञ जो कहू स्वाहा आहुति देव माने त्याग करू कौन त्याग करू यज्ञ माने इंद्राय स्वाहा इदम न मम ये आहुति मु इंद्रंक पाई देली मो पाई नुहे माने स्वार्थ को त्याग कर। तेणु आमे सामान्य भाव में मदर्थ मदर्थ मो पाई सामान्य व्यक्ति कौन स्वार्थ निज पाई बंचुची आमे जिते बेले भी ये जड़े स्वार्थटा ही देखे ये हूँ नियम स्वाभाविक भाव में नुहे कि किंतु आमे स्वार्थ को त्याग करी अन्य मानक पाई करिबा समष्टि पाई करिबा एटा हूँ यज्ञ भावना। तेणु प्रत्येक दिन सकाल उठी यही सैक्रिफाइस आमको शिखा जाए। तेणु आम कहे अग्निहोत्र यज्ञ सबुदिन करवा उचित। अग्निहोत्र माने आमे जो सृष्टि नेउछु से सबू जहाँ नेउछु तेणु समस्त को आहुति दिया जाए। इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा सबू सबू देवता मान को आहुति दिया जाए से हूँ अग्निहोत्र। तेणु यज्ञ भावना यज्ञ गोटे कॉन्सेप्ट एवं से स्वार्थ को त्याग आहुति देवा त्याग करिवार विधान ताकू ही यज्ञ कहुची एवं ता ना हूँ तदर्थम कर्म। अच्छा कहते हे अर्जुन यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र अयम लोकः कर्मबंधन जोड़ी यज्ञ भावना नहीं जो कर्म रे ताले सही कर्म कर्म बंधनकारी नुहे। जदि आप कर्म बंधन मुक्त हवा पई चाहूछु ताले कौन करिबा यज्ञ भावना रे कर्म करिबा। यज्ञ भावना अर्थ मदर्थ कर्म करिबा नहीं तदर्थ कर्म करिबा माने स्वार्थ को त्याग करिबा ताहले कौन हम आमे तदर्थ कर्म करि परिबा। एला गोटे प्रथम ये केमिति जानिबा जे मु जो कर्म करूछि से मदर्थ ना तदर्थ भगवान मुक्त संग जदि तदर्थ कर्म होछि ताहाले हमर कोन हबो आसक्ति कम हबो नहीं। तो कर्म रे तीन प्रकार आसक्ति रुहे। प्रथम सबुठु सूक्ष्म आसक्ति होछि कर्तृत्व आसक्ति तापर कर्म आसक्ति तापर कर्म फल आसक्ति। प्रत्येक कर्म रे यही तीन प्रकार आसक्ति रुहे संभावना अच्छी नुहे रुहे। जदि आमे कर्म जोग करूछु ताले धीरे 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 आसक्ति कम हेबा कथा। तीन प्रकार आसक्ति है कर्तृत्व आसक्ति कर्म आसक्ति कर्म फल आसक्ति। जदि मु स्वार्थ को नहीं ताहले मोर अहंकार कम हेबा कथा। जितले स्वार्थ आमे कहूछु तो कौन अहंकार आसे। राम आउ रावण भितर पार्थक्य कौन
ରାବଣ ସେ କଲା ଯେ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯିଏ ଭୋଗ କରେ କାହା ପାଇଁ ଭୋଗ କରେ? ନିଜ ପାଇଁ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ରାମ କିଏ? ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ରାଜପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଘର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲେ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ରାମ ଆଉ ରାବଣ, ତ ରାବଣ ତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ଅହଙ୍କାର, ଯିଏ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଭୋଗ କଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାର ଇଗୋ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ କହିବ ସମସ୍ତେ ମୋର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ମୋ ଅଧୀନସ୍ଥ କରି, ଇଦମ୍ ମୟା ଲବ୍ଧ, ମୁଁ ଏହା ହାସଲ କରିଛି, ଆହୁରି ଏତିକି ହାସଲ କରିବି। ଯିଏ ମୋ ଇଏରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କରିଦେବି। ଆସୁରୀ ଇଏରେ ଆସିନା, ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏରେ ଆସିନି ଯା, ଏଇଭଳିଆ ଯାହାର ସେ ହେଉଛି ଅସୁର, ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ ମୋର ବୋଲିକି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ମୋହ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଇଗୋ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାକୁ ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅହଙ୍କାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କ୍ରୋଧ ଆସିବ ତାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ, ଯଦି ଆମର କର୍ମଯୋଗ ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଆସକ୍ତିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତ ହେବା। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆସକ୍ତି, କର୍ମ ଆସକ୍ତି, କର୍ମଫଳ ଆସକ୍ତି। କର୍ମ ଆସକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ ସେ କର୍ମରେ ଆମେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁ। କର୍ମ କରୁ କରୁ କୌଣସି କର୍ମ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ କରିବି, ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତେଣୁ କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦରେ କରିବି ନା ଯେଉଁଟା ବାସ୍ତବରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, ଯେଉଁଟା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସେଟା କରିବି। ଯେମିତି ଚାକିରି କରୁଛୁ, ମୋ ପସନ୍ଦରେ କରିବି ନା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବି? ତ କର୍ମ କରୁ କରୁ ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆମର ପାତର ଅନ୍ତର ଭାବ ଆସିଯାଏ। ଗୋଟେ କର୍ମକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବାଛୁ, ଯେଉଁଟା ମୋ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ ଆସକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟିଏ, ମୁଁ ଏଇଟା କାମ କରିବି, ଏଇଟା କାହାର କାମ? ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା କାମ କରିବି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସର, ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଛ ବିଚାର ଆସିଯାଏ, ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ, ଏଇଟା ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି, ଏଇଟା କରିବି ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ ଆସକ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଚ୍ଛା କର୍ମ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା? କର୍ମଯୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା? କର୍ମ ବାସନା କ୍ଷୟ କରିବା ହେଲା। କର୍ମ ବାସନା କ୍ଷୟ ହେଲା ପରେ କର୍ମର ସାଧନା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ନିବୃତ୍ତ ହେବା, କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା। କର୍ମଟା ଆମେ କାହିଁ କରୁଥିଲୁ? ବାସନା କ୍ଷୟ ପାଇଁ। ବାସନା କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ଆମର କର୍ମର କାମ ସରିଗଲା। ସେଇ ପୋଲ୍ ଭଲ୍ଟରେ ବାଉଁଶର ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି ନିଆ ହେଇଥିଲା? ସେତିକି ହାଇଟ୍କୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ, ତାପରେ ବାଉଁଶର କାମ ସରିଗଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ସେପଟକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ଡଙ୍ଗାର କାମ କ'ଣ? ନଦୀ ପାର କରିବ। ନଦୀ ପାର କଲା ପରେ ଡଙ୍ଗାର କାମ ସରିଲା, ଆମେ ଆମର ଆଗକୁ ଯାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବା। ଏଇ ଯେମିତି ଏବେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଟୁମ୍କି ଯିବା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ, ତ କହୁଛି ସେ ବସ୍ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ତାପରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 10 କିଲୋମିଟର। ତ ମାନେ ଯଦି ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ନାଇଁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇବିନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ସେଇ ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କର୍ମ ମୋତେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇପାରିବ, କର୍ମର ଭୂମିକା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଏମିତି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯେମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏବେ ଟିକେ ଆପଣ ଆଗରୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର, ଫୁଲ ଆଣିବି, ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଏତେ କରିବି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଉପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବି, ତଳ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିବି ଆଡ଼େ ମୁଁ ଯେ ବେଦାନ୍ତ ବି ଇଏ କରିବି, ଧ୍ୟାନ ବି କରିବି, ଦେଖି ସବୁ ବି କରିବି, କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିବୃତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଗୋଟେ କର୍ମ ଆସକ୍ତି। କର୍ମ ଆସକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏକରେ କର୍ମରେ ଆମେ ପାତର ଅନ୍ତର ଭେଦଭାବ କରୁ, ରାଗଦ୍ୱେଷ ରଖୁ। ଦୁଇରେ ଆମେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନା। କର୍ମ କରୁ କରୁ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ, ନୁହେଁ? ଯିଏ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ ସେ ନିବୃତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର କର୍ମଯୋଗ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ ଭାବନାରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ନୁହେଁ? କାହିଁକି? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇଭଳି ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ହେଲି, ତାହେଲେ ମାଲିକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଉଛି କର୍ମ ଫଳ ଆସକ୍ତି, ନୁହେଁ? ଫଳ ପ୍ରତି ଆମର ଦୁରାଗ୍ରହ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ କର୍ମ କରିଛି, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ମୋତେ ଏମିତି ଫଳ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ନ ମିଳିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲି ମୋତେ ନ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ସେବକ ହେଇ କରୁଛି, ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କର୍ତ୍ତୁରାଜ୍ଞୟା ପ୍ରାପ୍ୟତେ ଫଲମ୍ କର୍ମ କିଂ ପରମ୍ କର୍ମ ତଞ୍ଚ। ସେ କର୍ତ୍ତୁ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଫଳ ଆସୁଛି, ମାନେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ପିତା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ବି ଫଳ ଦେବେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦେବେ, ନୁହେଁ? ଏଇ ଭାବନାରେ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ, ତାଙ୍କ ଫଳକୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆସକ୍ତିକୁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆସକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେବକ ବୁଦ୍ଧି, କର୍ମ ଆସକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ କର୍ମଫଳ ଆସକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧି। ଏଇ ତିନି ବୁଦ୍ଧିରେ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଆମେ କର୍ମ କରିବା। এইটা ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ କର୍ମଯୋଗ, ତଦର୍ଥଂ କର୍ମ। ଏବଂ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ, ସମାଚର। ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆସିଥିଲା, କର୍ମଣ୍ୟେ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମଫଳ ହେତୁର୍ଭୁଃ ମା ତେ ସଙ୍ଗସ୍ତୁ ଅକର୍ମଣି। ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ସେଠି ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ସେଠି ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେଠି କେତେ ସିନସିୟରିଟି। ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାପରେ କଲମ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଖାଲି ଧାଁ ଧାଁ। ଭାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଖାଲି ପଇସାଟା ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ଧନାଧନ ଫୋନ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ଅଧା ରାତି ଡାକିଲେ ବି ଆସିବି। ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ଅପରେସନ୍ ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ବି କରିଦେବି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଟା ନାଇଁ କରିଦେବା, କାହିଁକି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାଲ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ହାସଲ ହେବ ସେଠି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଏ। ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଚଳାଉଥିଲେ, ତ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସକାଳୁ ଆଗେ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଆଣିକି ଗାଡ଼ିରେ ଜୋଚି ଦେଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯିବା ସମୟ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁରୁ ହାତେ ଦୂର ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା, ସେଠି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଘାସ ବିଡ଼ା। ଠିକ୍ ତାର ତା ମୁହଁଟା ପାଇବନି, ହାତେ ଦୂର ରହିଯିବ।
ଘାସ ବିଡ଼ା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଦେଇକିରି ସିଏ ଚଲ ଘୋଡ଼ା ଚାଲ କହିଲେ। ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଘାସ ବିଡ଼ାଟା କାହିଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା କଥା ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲେ ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇନି, ଏଇଟା ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଭାବୁଥିବ ଟିକେ ଆଉ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଘାସ ବିଡ଼ାଟା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେତେ ଦୌଡ଼ୁଥିବ ବି ଘାସ ବିଡ଼ାଟା ସବୁବେଳେ ହାତେ ଦୂରରେ ହିଁ ଥିବ। ସେ ତାକୁ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ନାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି ଆମର ଉତ୍ସାହଟା କେତେବେଳେ ଆସେ, ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆମେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହରେ କାମ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳଟା ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ କହିବ ଫଳ ପାଇଁ ତୁମେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଫଳ ପାଇଁ କର୍ମ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିବାର ନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନୁହେଁ କି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ସମାଚର, ଯଦିଓ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିବି ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କରିବି ତଦର୍ଥ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସିନସିୟରଲି କରିବି, ସେ ଉତ୍ସାହରେ ଯେମିତି କମି ନ ହୁଏ। ହଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲ କେତେ ନ ପଢ଼ିଲ କେତେ, ମୋର ତ ଦରମା ଗଣ୍ଡା ମିଳିଲେ ଗଲା, ଏମିତି ଏଇଟା ଇଏ ନୁହଁ ନାଇଁ। ତେଣୁ କହେ ସମାଚର। ଏଇ କେତେଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କର୍ମଯୋଗର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯଜ୍ଞ ଭାବନାକୁ ହିଁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଗଲା। ଯଜ୍ଞ ଭାବନା ମାନେ ତଦର୍ଥମ କର୍ମ। ଆଉ ତଦର୍ଥ କର୍ମ ହେଉଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା, ଯେ 3 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି କର୍ମରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଇଏରେ ଯେମିତି ଆମେ ତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଆମର ଯେମିତି କର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦିଓ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ଆମର ଉତ୍ସାହରେ ଆଗ୍ରହରେ ଯେମିତି କୌଣସି କମି ନ ହୁଏ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣୋନ୍ୟତ୍ର ଲୋକୟଂ କର୍ମବନ୍ଧନ ତଦର୍ଥମ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସମାଚର। ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗର ବୀଜ ଶ୍ଲୋକ। ଏଇ କଥାକୁ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମଯୋଗର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଇଏ ଆଦି କାଳରୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଇଏ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ମଣିଷ ଜଣେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗ, ଗଛକୁ କର୍ମଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି କରୁଛି। ନଦୀକୁ କୁହାଯାଉନି ତୁ କର୍ମଯୋଗ କର, ସେ ଅଲରେଡ଼ି କରୁଛି। ଗାଈକୁ କୁହାଯିବନି ତୁ କର୍ମଯୋଗ କର, ସେ କରୁଛି ଅଲରେଡ଼ି। କେବଳ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ କିଏ, ଇଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗ କାହା ପାଇଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ। ପୁଣି କେଉଁ ଭଳି ମଣିଷ, ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଇଏ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା। ସହ ଯଜ୍ଞା ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁରୋବାଚ ପ୍ରଜାପତିଃ ଅନେନ ପ୍ରସବିଷ୍ୟଧ୍ୱଂ ଏଷବୋସ୍त्विष्टकामधुक् सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् प्रजापति पुरा सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा। प्रजापति ब्रह्मा पुरा माने सृष्टिर प्रारंभ रे यज्ञ सहित प्रजा को सृष्टि कले। सहयज्ञ नहीं, यज्ञ भावना सहित सृष्टि कले। प्रजा सृष्ट्वा कौन कहिले, उवाच अनेन प्रसविष्यध्वं एषवः अस्तु इष्ट कामधुक्। तुम्हें यज्ञ भावना रे
এই যজ্ঞ ভাবনা মানে তদर्थम कर्म এই যে নিঃস্বার্থপর ভাবনারে এই তিন প্রকার বুদ্ধি সেবক বুদ্ধি সমর্পণ বুদ্ধি প্রসাদ বুদ্ধি এই বুদ্ধিরে প্রসবিষ্যধ্বম না বৃদ্ধিକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ତୁମେ ଏଇ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହୁଅ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏସ ବହ ଅସ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ କାମଧୁ ଇଏ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଭାବନା ତୁମ ପାଇଁ କାମଧେନୁ ସଦୃଶ ହେବ ଯେମିତି କାମଧେନୁ ଗାଈ ପାଖରେ ଆମେ ଯାହା ବି କାମନା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନାରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବନାରେ କର୍ମ କରିବା এই ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର ସମସ୍ତ ଇଏ ପୂରଣ କରିବ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଅର୍ଥ କ'ଣ